السلام علیکم دوستو، میں ہوں عسکر چودھری۔ دوستو، آج جو پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی ہیں پی کے ترتاری سردار رجب علی خان عباسی صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی ترجیحات جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص اگر ہم بات کریں تحصیل لورا کی اور بالعموم ان کا جو پورا حلقہ ہے پی کے 43۔ تھینک یو جی رجب صاحب، ماشاءاللہ سب تو پہلے تو سو کی بہت بہت مبارک ہے اس منصب پر۔ بہت شکریہ جی چوئی صاحب، خیر مبارک جی، خیر مبارک۔ میں تو جتنے بھی پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں میں انہوں سارے کی جی السلام علیکم ورحمۃ جی۔ بہت شکریہ رجب صاحب، ہمیشہ وال یہ پالیسی رہی کہ آسان نشاندہی کرنے رہے ہیں، ترغیب دینے رہے ہیں، کیا ترجیحات ہو سن سونیاں؟ سب تو پہلے فوکس تحصیل لورا ہے، سونا ہلکا بہت بڑا ہے لیکن اسپیسیفک میں تحصیل لورے نکل کر سا۔ چوئی صاحب، میں کہ تحصیل لورا کی بلانگ کرنا ہے اور بالکل تحصیل لورا ہمارا گھر ہے، لیکن ہلکا جڑا ہمارا پورا ہے وہ گلیات، لور گلیات اور دم توڑ اور گڑی پھرگراں، یہ سارا علاقہ جڑا ہے سڑا ہے۔ اس وچ ساری جڑی ترجیحات ساری پہلی پرائورٹی جس کی تو آ سکتے ہیں وہ ساری بچیاں نہیں، تعلیم ہی، ایجوکیشن ہی، پہلو بھی میں آخنا سا اور ہوں بھی میں گل آخنا وہ ایجوکیشن ہی، اور دوئے جڑے سارے لوگوں نے بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ ساری وہ بھی ساری ترجیحات ہی انشاءاللہ اساں واسطہ جس طرح پہلو آخنے رہے ہیں جان لڑاساں انشاءاللہ اساں پوری کوشش کریں۔ بہت شکریہ، بڑی کاوش سی سر تحصیل لورا نے ڈگری کالج اور بلا شبہ جس ویلے سو کو نیسا منصب اس ویلے بھی تو سب کچھ نہ کچھ اتنا کیتا، کیا کوشش رہی سی کہ سی ایم صاحب کی لورے نے اندر آنے آ جو لے اور اس کالج نے افتتاح انہوں نے ہتھو ہے؟ جی میں سے یہ دسا کہ 2 دن پہلے پشاور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جڑے سٹاف نے لوگ سے انہوں نے ڈائریکٹر ایجوکیشن جڑے سے وہ باقاعدہ لورا کالج ڈگری کالج نہ وزٹ کری تگے، وہ نہ بگنوکر کالج نہ بھی کیتا، رجویہ نہ بھی کیتا، اور ساری انشاءاللہ لورا وچ بی ایس میں کلاسز شروع ہو سن انشاءاللہ سپٹمبر میں سیشن وچ، اور جڑے سارے بگنوکر اور رجویہ کالج ہے انشاءاللہ اس کی بھی کلاسز کا افتتاح اس سیشن وچ اسی اللہ نے کوئی بالکل صحیح۔ نہیں سی ایم صاحب نے اگر وہ افتتاح اس طرح کرن تو شاید اور بہت کچھ ایسے ملی گئی چاہیے تو اسا انشاءاللہ ساری کوشش ہو سی، کوشش کیا ساری خواہش بھی ہے کہ سی ایم صاحب سارے ڈسٹرکٹ وچ اچھا، لورے وچ بھی اچھا اور گلیات وچ بھی اچھا سارے، کیونکہ سی ایم نا وزٹ جڑا ہے وہ ساری ترجیح ہے، اور اس وچ یہ اسی کہ سارے مسائل سی ایم نیشنل انشاءاللہ بہت سارے مسئلے مسائل حل ہوئے گئے۔ بالکل صحیح سر، میں نذیر بھائی صاحب نے بھی انٹرویو کیتا، اتھا بھی ماڑا کویسچن ہوا سا لورا ہاسپٹل سابقہ دور وچ انہوں نے ترجیحات نے اندر رہی کہ اسی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بنایا جو ہے، سونی ترجیحات وچ کہہ رہے سی لورا ہاسپٹل اور بیسک ہیلتھ یونٹ سے جڑے 3-4 بالخصوص یہ سب تقریباً آج میں کی آلموسٹ اگر میں الف والی ڈیٹ دیا تھا تو 29 فروری ایسا الف ہوا سا، اور انہیں 2 مہینے 2.25 مہینے بالکل میں اج بھی ہمارے جڑے دوست ہیں انہوں نے ہیلتھ منسٹر نال بھی ملاقات ہوئی، اس کی پہلے میں منسٹر صاحب نال گل کر ہی رہا، انہیں 2 ہفتے کا ٹائم دیتا جس جو سارے ڈسٹرکٹ میں وزٹ کر سکیں ہیلتھ۔ میں لاسٹ ٹائم ساری پشاور میٹنگ بھی ہوئی جس میں انہوں کو ڈیمانڈ کی کہ ایسا کہ لورا، تاجوال، نرتھیا گلی اور کالا پانی یونین کونسل کٹوال بھی سڑے 1 BHU اور 3 RHC ہے، کیونکہ ترجیحات تو پھر برابر چل سکنا، اور جڑے سارے BHUs ہے پورے سارے پی کے 43 نے وہ بھی انشاءاللہ اسا کوشش کرسا انہوں کی بہتر کرسا۔ تھوڑا جہا اسا کی مسئلہ ہے کہ اج کل دوائی جڑی ہے جس طرح پہلے سارے لوگوں کی پچھلے ادوار وچ دوائی ملنی سی، اس میں تھوڑی جی رکاوٹ ہی فائنینشلی صوبہ سے پتہ ہے کرنچ وچ انشاءاللہ وہ پیسے ریلیز ہونے تو دوائی بھی مل سی اور صحت والے معاملات ٹھیک ہو سکیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح کیا سر، اگر مزید اپ گریڈیشن نہ ہوئے تو جتنا سٹاف تھا اس نے ایفیشنسی کی بہتر کری تو ہاسپٹل زیادہ بہتر نہ کیتا جڑی سکنا؟ اسا کی جڑی سب کی زیادہ ضرورت جڑی ہے جی وہ سٹاف نہیں ایفیشنسی نہیں ہے، اگر سٹاف سڑا انشاءاللہ میں امید ہی اساں اللہ نے حکم نال ایک بڑا مارکا ہو سیا، لیکن میں یقین ہے ہمارے پرائے سننے ہو سن اللہ کی مہربانی نال اساں نے اس باری ٹھیک کری کھڑتا ہے انشاءاللہ، اور ٹھیک ہونا پیسی نہ کی۔ میں تو ایسا سمجھنا کوئی بھی سرکاری ملازم اگر چاہے وہ رجب ہے اس کی اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے جی، کسا پر احسان لیا جڑے لوگ سرکاری ملازمت کرنے ہیں کہ بالکل اپنا اس کی پورا ٹائم دینا چاہیے اور
जिस मकसद वास्ते वो जॉब कर रहे हैं उन्हें वो मकसद पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਲੋਰਾ ਕੋੜਾ ਗਲੀ ਰੋਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੋਰਾ ਟੂ ਰੂਪਰਡ ਰੋਡ ਔਰ ਖਾਲਾ ਰੋਡ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਹੁਸਨ ਸਰ? जी साहब, वैसे तो चलो ये शॉर्ट टाइम में थोड़ा गलबात होनी तफसीली जो गपशप होसी इस पिछले 2 महीने में मैं अपना कोई ऐसा इशू नहीं छोड़ा जिसकी मैं पेशावर डिस्कस ना किया हुआ है। लोरा जरा सारा लोरा की रूपड़ वाला जरा रोड है ये सारी इस काविश में शामिल है, इस पर बाकायदा पेशावर डिस्कस हो चुकी। ये सारा टूरिज्म ने हवाले नाल जेह्ड़े सारियां 2 सड़कां ही लोरा रूपड़ रोड और जी मखनियाल छांगला रोड असा इंशाअल्लाह उस पर पेशरफ जारी है। ऑलरेडी ये पाइपलाइन नीचे इंशाअल्लाह ये डिलीवर हो सी जी, अल्लाह ने हुक्म नाल बेहतर हो सी। बिल्कुल सही है जी, चूँकि सर सोना हनीमून पीरियड आ आसां भी सौ पर अजे सवाल ना करने के सर सो क्या कीता इसे भी तो आसा सगरू सोनी तरजीहात पूछने हैं। जी साहब, हनीमून पीरियड जरा वो समझो जरा इलेक्शन असा कैंपेन करने से तो उस वेले गुजरी गया जिस दिन अल्लाह ने मेहरबानी नाल बड़े दोस्त अहबाब हल्के ने लोग समझने कि जिस दिन ना असा इस असम्बली में इलेक्ट होए हैं मैं उस दिन अपनी कोशिश और काविश लगा ही और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल सी साढ़े हल्के ने अवाम वास्ते लोगों वास्ते। MPH एक खासा टफ सब्जेक्ट होना क्या कर सा मकामी लोगों वास्ते राबते वास्ते जेह्ड़ा सब ऑफिस क्या लोरा लोर गलियात और गलियात एबटाबाद विच ही अपना बिल्कुल पब्लिक डे शुरू करी छोड़िया। हर जुमरात की मैं एबटाबाद बहना पुराना जरा डिस्ट्रिक्ट कौंसल ऑफिस होना सा अल्लाह जन्नती जगह था जी जावेद इकबाल अब्बासी मरहूम साहब जेह्ड़े से उन्होंने जरा चेयरमैन हाउस सा उस हर जुमराती साढ़ा उत्थे बिल्कुल में बहना है और इंशाअल्लाह असां कोशिश करसा इस महीने च असां लोरे विच भी बेसां और कोशिश करसा कि जिथे साढ़े लोग मौजूद है असां उन्होंने उत्थे बराबर रब्ता रखिए। बिल्कुल सही, क्या मैसेज ऐसा आपने अवाम की PK 43 ने अवाम की सिर्फ मैं PK 43 ने अवाम ने मशहूर हैं जी और ख़ास करी तो PTI ने लोगों ने मैं एक चीज़ उन्होंने दोहरासा कि इस इलेक्शन कैंपेन ने दौरान PTI ने लोगों जरा एक खास बड़ा एक मेच्योरिटी ने मुजाहरा किया वो माड़े को अज जाइए पूछने से तो रखने से कि जी तुसा असा वोट तुसा की देसा बशर्तिया कि तुसा इमरान खान नाल अपनी एक वफादारी निभाओ। मैं उन्हें ये गल आखसा कि जी मैं बिल्कुल अपने लीडर इमरान खान नाल जुड़िया हुआ और इंशाअल्लाह उस नाल जुड़िया रहसा और अल्लाह ने हुक्म नाल कोशिश पूरी हो सी कि ऐसा अपने अवाम को डिलीवर करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जी दोस्तों, सरदार साहब की सारी गुफ्तगू सुनी और रजब साहब माशाल्लाह बड़े मुदल्लल अंदाज नाल उन्हें सारे सवालों ने जवाब भी दिते और सिर्फ तरजीहात और फिर आसानी कोशिश भी जी सब तो बड़ी ये होनी कि आसा निशानदेही करा कोई भी जड़ा इशू आ मसाइल है उसी निशानदेही करा और मीडिया ना कम वैसे भी जड़ा आ वो निशानदेही होना कि जड़ियाँ चीज़ां अगर तुसने नोटिस नहीं आ तुसने इल्म नहीं आ वो आसा आ नहीं सका और जी पहले भी यकीनन आसान इलाका बहुत बेहतर आ बाकी इलाके को और जड़ियाँ कमियां कोताहियां जी बिलखसूस जिस तरह लोरा हॉस्पिटल नहीं गल ही उत्थे सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी की बेहतर करने की जरूरत है। एफिशिएंसी बेहतर होगी तो यकीनन ये अस्पताल बहुत अच्छा डिलीवर करी सकना। जिस तरीके से याद उसी असा विजिट किया सा दनैन BHU ना बुरी हालत सी उसकी फले ने BHU नी इंतहाई बुरी हालत थी। तो ये बेसिक तरजीहात जड़ियाँ ये होनी चाहिए और यकीनन सोने फीडबैक ने मुंतज़र रहे और फीडबैक ज़रूर दिया। इजाज़त दिया, अल्लाह हाफिज़।